जन्म नेबा भाग्यर फल अटे आ मृत्यु आसवा समयर फल अटे। किंतु मृत्यु परे भी लोकों हृदय बंचिकी रहिबा निज कर्मर फल अटे। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। बंधुगण, आज ज्योतिषिक आलोचना कुंभ लग्नर व्यक्ति विशेष मानक आपणकर जन्मकुंडली रे जदि 11 नंबर राशि रे लग्न लेखा जाइछि ताहले आपणकर कुंभ लग्न बोली आपण जानिबे। ए लग्न कौन? लग्न हेउछि राशि मानकर पूर्व आकाशर उदय काल। तेबे आपणकर जन्म समय को पूर्व आकाश रे जो राशि उदय होइथिबो आपण सेही लग्न रे जन्म होइथिबे। कौनसी व्यक्तिर भविष्यत गणना करिया पय हेले लग्नर आवश्यकता रहिछि। निजर जन्म कुंडली को देखिले आपण जानि परिबे आपणकर कोटा लग्न आ कोटा राशि। जन्म कुंडली 12टी घर अछि। आंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 क्रमान्वय गणी आसले शेष घरटी मीन राशि। धरी नियंतु 11 नंबर राशि रे चंद्र लेखा जाइछि, तेबे कुंभ राशि बोली जानिबे। जदि लग्न लेखा जाइछि तेबे कुंभ लग्न बोली जानिबे। एई भली भाबरे क्रमान्वय राशि एवं लग्न आपण जानि परिबे। देखंतु, गोटिए राशि रे लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक अछंती, किंतु समस्तंकर जीवन शैली समान नुहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कर्म परस्पर ठारु भिन्न। आमे जेतेबेले कौनसी राशिर ग्रह मानकर गोचर चलन विषय आलोचना करिथाउ तार फलाफल सेही समान राशि उपरे भिन्न भिन्न प्रभाव पकाए। यार कारण कौन हो पारे बोली मनरे प्रश्न आसे। तेणु कौनसी व्यक्तिर जातक विचार बेले प्रथमे लग्न, द्वितीय ग्रहर स्थिति आ अवस्था, तृतीय दशा अंतर्दशा, चतुर्थ ग्रहर नक्षत्रागत स्थिति कौन रही, पंचम है व्यक्तिर जातक से ग्रह शुभ कि अशुभ एवं तापर ग्रह स्फुट विचार रही। एमती अनेक सूक्ष्मरु अति सूक्ष्म विचार रही। तेणु यही सब विचार अनुसार गोचर रे शुभ थिबा ग्रहटी केते जे बल पाइथिबा निर्दिष्ट व्यक्तिर जातक रे सही अनुसार से ग्रह शुभ फल देव ना अशुभ फल देव कि निरपेक्ष रहिबो तार निर्णय करा जाए। तेणु चंद्र ठारू ग्रह मानकर स्थिति सहित व्यक्तिर जन्म लग्न पई उक्त ग्रह शुभ कि अशुभ एवं लग्न ठारू स्थिति विचार करी जदि फलादेश करा जाए सठिक तथ्य को जना जाय परिबो। तेणु आज आम से लग्न विषय विचार करिबा। बंधुगण, जो मानकर कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि सहित कुंभ लग्न सेमानक पई ए वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली हमर आशा और विश्वास। सर्वप्रथम आलोचना करिबा कुंभ लग्नर व्यक्तित्व विषय। कुंभ राशि कालपुरुषर एकादश राशि। जदि लग्न हुए तेबे लग्नाधिपति हेले शनि। प्रकृति स्थिर, वायुतत्वर राशि। चिन्ह है पूर्ण कुंभ, अर्थ पूर्ण जलपात्र वहनकारी नारी। मानव कल्याण लगी तार उत्सर्गीकृत सेवा अभिप्राय बोली सूचाए। कुंभ लग्न रे जन्मित व्यक्तिंकर रही सृजन शक्ति, साहाय्य करिवार मनोवृत्ति, बौद्धिक तथा मार्ग प्रदर्शनर भूमिका। बंच एवं बंचिबा को दियो कुंभ लग्नर व्यक्तिंकर लक्ष्य अटे। एमाने साधु, आविष्कारक, प्रचंड अंतर्ज्ञान एमानकर रही थाए, कल्पनावादी, जनप्रिय अटंती, सत्यर अनुसंधानकारी मध्य होई थांती। बेले बेले खामखियाली मनोभाव, विद्रोह मनोभाव, उद्भट कल्पना, प्रथा को विरोध करिबा, पागलामी भली नकारात्मक गुणर प्रकाश पाई थाए। कुंभ लग्नर व्यक्ति विषय आलोचना करला बेले मन भितर फास्ट आसे जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। आपण बहुत क्यूरियस होता, अर्थात कौन सी विषय जानिया पई आपणक भितर प्रबल आग्रह रही है। जीवनर चलापथरे घटुथिबा घटना उपरे जानिबार इच्छा काहींकि हेउची, केमिति हेला, किए करिला, या पछर कारण कौन होई पारे जानिबा को सब बेले चाहि थांती। संक्षेप रे कहिबाकू गले आपण डिस्कवरी ओरिएंटेड होइथांती, इन्वेंशन ओरिएंटेड होइथांती, आपण साइंटिस्ट मानसिकता रखि थांती। जदि कुंडली रे शनि एवं बुध भल स्थिति रे थांती आपण
ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଖି କରି ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନଲେଜ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ପରିବାରରୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି ଶିଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମାଜରୁ ଯାହା ଶିଖିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣ ଶୋ ଅଫ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପାଣିକୁ ନ ଚାଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ପାଣି ଖାର କି ମଧୁର କି ଲୁଣିଆ କି ବିଷାକ୍ତ କି ଗରମ କି ଥଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନ ମିଶିବେ ତେବେ ଜାଣିବେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି। ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, କାରଣ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହନ୍ତିନି। ହଁ, ଯଦି ମୌକା ମିଳିଲା କହିବା ପାଇଁ ତେବେ ସମାଜରୁ, ପରିବାରରୁ, ବହିରୁ, ଅନୁଭବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଉ, ଫିଜିକାଲି ହେଉ, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ କେବେ ସେ ପଛକୁ ହଟି ନଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତେବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଶା କମିନଥାଏ। ଫଳରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଧିକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ୱାର୍କିଂ କାପାସିଟି ଉପରେ, କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା, ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ କାମ କରିବାର କଳା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି କାମ କରିଦେଲେ, ସ୍କୁଲରେ ହେଉ ବା କଲେଜରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଯିଏ ଫର୍ଜରୀ କରି କିଛି କାମ କରିଛି, ତେବେ ସେ ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ କ୍ରୋଧ। କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକ କାହାକୁ ଡରି ନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲା ଏକାଥରକେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ସେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କି ଭୁଲ କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାବେଳୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି ବି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ହକଦାର। ତାପରେ ବି 100% ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମିଳିଯିବ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ତ ରଖିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଆଟାକ୍ କଲା ତେବେ ତା'ର ଜବାବ ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାବାଲା ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୌଣସି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କେବେ ଆପଣ ମିଶିବେ ପୁରା ଉପରକୁ ସଫ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଭୀରତା କେତେ। କେତେବେଳେ ଢେଉ ଜାଗାରେ ସୁନାମି ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ବି ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍
दुनियार कौन भी कोणरू बाहर करके आनीदेवे। विश्वस्त बहुत होता जदि भी लाइफ रे केबे धोखा खाई था तेबे चुप रही था। जदि भी क्या लव करी लव रे धोखा खाई था रिएक्ट करी न थांती, प्रतिशोध नहीं न थांती, कारण क्या सहित झगड़ा करवा शत्रुता करवा एमानकर पसंद न थाए, तेणु अटैक करी न थांती। कुंभ लग्नर व्यक्ति सबु प्रकार काम करिबारे दक्षता रखि थांती, तेणु क्यारियर चेंज करिबारे किछि प्रोब्लेम फेस करि न थांती अन्य मानक भଳି। अर्थात जेहेतु भिन्न भिन्न काम उपरे तांकर एक्सपीरियंस थाए। एमाने जॉब रे थांती, केतेबेले भी बिजनेस को आसपारती, बिजनेस रे अछंती तो केतेबेले प्रोफेशनल प्रैक्टिस रे मध्ये चल जिवे। अर्थात कार्य करिवार शैली, कार्यक्षेत्र, काम करिवार तरीका किंबा सर्विस किंबा निजर पार्टनर किंबा लोकों सहित मार्केटिंग किछि भी बदले दे थांती, कारण अनुभव अधिक रही थाए। एमाने सबु जगारू किछि किछि शिखि जाई थांती। कार्यक्षेत्र में कुंभ लग्न व्यक्तिंकर कैपेबिलिटी होची विभिन्नता। यही विभिन्नता कारणरू लोकों सहित बहुत शीघ्र जोड़ी हो जाती। जीए जेमिति समस्या नहीं आसले भी ताको सॉल्व करिवार कला एमानक पाखरे थाए। हेले कुंभ लग्न लोकंकर गोटे नेगेटिव साइड होची कौन, सबू तो जानी थांती किंतु कौनसी गोटे कार्य रे राजा हो पारि न थांती। तेणु कुंभ लग्नर लोकों पाई गोटे सजेशन रहिबो जे सबू जानतु किंतु कौनसी गोटे दिगरे चलतु आउ दक्ष हुंतु, जहा फल कि जीवन में केबे ना केबे निजर परिचय सृष्टि करें। आपण आउ जदि 10टा जगार आपण मुंड पुरेबे तेबे एक्सपीरियंस तो रहिबो, नॉलेज गेन करिवे, किंतु सेथुर जहा आपण रोजगार करिवे सैटिस्फिकेशन मिलिबो नाही। 10टा जगार जो बुद्धि प्रयोग करूछंती सेही बुद्धि को गोटे जगार प्रयोग करंतु, देखिए निश्चय आपणकर इनकम बढ़िबो और आपण सक्सेस हेबे, सेथिरे कौनसी असुविधा हेबनी। आवश्यकता जेमती बढ़ी थाए रोजगार मध्य सेमती आपणकर बढ़ी थाए। कुंभ लग्नर व्यक्तिंकर कौनसी बयस सीमा न थाए, किछि ना किछि नुआ स्टार्ट करथांती, दूरदृष्टि संपन्न होइथांती, भविष्यत पई योजना बनैथांती, चुपचाप धीर स्थिर भाव में प्लानिंग करिथांती, बिजनेस रे मन बळैथांती आउ सक्सेस अचीव करथांती एवं सफलता पछरे जो अभिज्ञता हासिल करथांती ताकू ट्रेनिंग भी देथांती। अन्य मानक ज्ञान को लुचेई न थांती, जहाँ भी किछि शिखि थांती अन्य मानकू शिखै थांती। कुंभ लग्नर लोक स्वाभिमानी अटंती, आत्मसम्मान को बहुत जगी थांती। जदि कहीं व्यवहार खराब करिला इंडिकेट करी कहिला तेबे कथाटा सीधा आपण हृदय को लगी थाए। तेणु आपण बेले बेले क्रोधर वर्षवर्ती ही सामना वाला को उचित जवाब दे थांती, किंतु एमितिरे कहबा को गले प्रथमे आपण काहा ऊपर आंगुठी उठै न थांती। कुंभ लग्नर लोक निज भितर सब बेले घूरी बुली थांती, निजर मनर कथा काहा को कहंती नाही, पूरा जीवन बीती जाई थाए निज मनर कथा मन भितर रखि थांती। एठी गोटे कथा कहबे कुंभ लग्नर व्यक्ति को, आपण अन्य मानक तो एडवाइस देउछंती, तेणु निजर मनर कथा को क्या जनऊ तो कहीकि देख। हाँ एक कथा सत, आपण को लाइफ रे अनेक धोखा देइछंती, हेले जणे केही तो थिबो आपण जहा को विश्वास करथिबे। जदि सेमिति केही आपण को जीवन रे अछंती तेबे मनर कथा आपण कहि परिबे विश्वासर सहित। आपण जेतेबेले कौनसी कथा आरंभ करंती से कथा केबे सरेनी, पूरा विस्तार भाव में मन खोला कथा आपण हेथांती। जदि कौनसी व्यक्तिर कुंडली रे शुभयोग थाए तेबे कुंभ लग्नर व्यक्ति को से जीवन साथी रूपे पाइबो। कुंभ लग्नर लोकों को जदि भल जीवन साथी न मिलिला तेबे भी एमाने बेसी रिएक्ट करि न थांती, एडजस्ट करि थांती, कंप्रोमाइज करि थांती, हेले से सामना वाला को केबे जणैबा को दियंती नहीं जे से कंप्रोमाइज मोड रे अछंती। जदि केबे अधिक सिचुएशन खराब आड़ को गला तेबे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रे परस्पर ठार अलग होगा पसंद करथांती एवं निज निज रास्ता रे कर्ममय जीवन रे आगक बढ़ी थांती। कुंभ लग्नर लोकों पई आउ गोटे कथा होची कोन ना दुर्घटनार भय थाए, शारीरिक आघात पाई थांती माने, तेणु सतर्कता अवलंबन करने दरकार।
ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଡେଡିକେସନର ସହିତ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ମେଳରେ ଗପର ଆସର ଜମାଇବାରେ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ କାହାର ମନକୁ ବାଧିବନି ସେ କଳା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥାଏ। ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କମେଇଛନ୍ତି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଳା ଅନ୍ୟ ଲଗ୍ନର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କେମିତି ପିଲା ନଲେଜ ପାଇବେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ମୀନ ରାଶି, ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାଧାରଣତଃ ଧନୀ ପରିବାରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରୀ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ଦାଦା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଘରେ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଫିଲୋସୋଫର, ପୋଏଟ୍, ରାଇଟର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନରେ କେହି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଥାଏ। ପରିବାରରେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ବିତେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଜି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣ ସୋସିଆଲି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିନଥାଏ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟପତି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମିତ୍ର, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଘରର ମାହୋଲ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମା କଳାପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଗୃହରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଳାସ ବେସନ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଶୁକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ୱିକ୍ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ମା ପିଲାଦିନେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବା କଥା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ରିଏଟିଭ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନରେ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମରେ ଏସବୁରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଅଧିପତି। ପ୍ରାୟତଃ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥାଏ। କେତେବେଳେ ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ। ଯଦି ଋଣରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଋଣ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଶତ୍ରୁତା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ତ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ବି ମିତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି। ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଭଳି। ସେହିପରି ସପ୍ତମ ଭାବ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ରବି। ଶନି ଏବଂ ରବି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଫେମସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ପଲିଟିକାଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କନେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାଙ୍କର ରହିଥାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି।
सोसाइटी निज पार्टनर को नहीं बहुत गर्व करती, किंतु बेले बेले निज सहित कंपेयर भी करते पार्टनर को भी कही था तुम्हें सक्सेसफुल पर्सन सत बहुत किसी लाइफ रे अचीव करछ किंतु मो ठारू टिके कम। कुंभ लग्नर व्यक्तिविशेष माने भितर टिके जेलस फील करता निजर पार्टनर को, एटा गोटे बैड साइन। तेणु उभय मध्य रिलेशन रखा हेले निजर इगो को कंट्रोल रखा दरकार। बेले बेले यही इगो कारण दाम्पत्य जीवन में फाट सृष्टि होता है, केही कहा आगे सरेंडर करि न थांती। सेहीपरि ससुर घर सहित संपर्क प्रायतः भल रही है, बेसी अटैच नहेले भी कम्युनिकेशन भल रही है। धार्मिक मामला रे आपण बालांस्ड अटंती, बापा सहित भल संपर्क रही है। हायर एजुकेशन को नहीं सेमती किसी प्रोब्लेम न थाए, आपण सैटिस्फाई रही था निजर पाठ पढ़ा को नहीं। जदि भल इनकम करिपारुछंती तेबे आपणकर कुंडली रे दशम भाव कर्म भाव मंगल होउचंती अधिपति। बेले बेले आपण निजर कर्म क्षेत्र रे असंतुष्ट रही था, वर्किंग प्लेस रे अनेक शत्रु मध्य सृष्टि होता, आपणकर सफलतार अन्य माने चिड़ी जाइथांती, ईर्षा करथांती। कुंभ लग्नर लोक माने सोसाइटी निजको भल लोक सम्मानास्पद व्यक्ति रूपे देखाइबा किछि भी करि पारंती। सिक्रेटली आपण एमिति किछि करिथांती जेमती सोसाइटी आपण प्रतिष्ठित देखा जिवे, किंतु वास्तव में जदि देखिबा सोशियली जेमती आपण देखा जांती भीतर प्रायतः सेमती ही न थांती। सेहीपरि एकादश भाव लाभर भाव बृहस्पति हेले अधिपति। साधारण भाव में कहिया गले कुंभ लग्नर व्यक्ति तांको जीवन में भल रोजगार करिथांती, कठिन परिश्रम करी सफलतार शिखर चढ़ी थांती, सठिक उपाय धन अर्जन करिथांती। बेसी रिच नहेले भी सरल निराडंबर जीवनशैली सहित भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होइथांती। टंका पैसा मामला रे एते खर्ची ही न थांती, भाभी चिंती खर्च करथांती। कुंभ लग्नर लोकंकु जीवन में अनेक समय रे स्वास्थ्य समस्या को नहीं हॉस्पिटल द्वारस्थ होगा पड़ता है। लाइफ रे अनेक थर निज रेसिडेंस रु बाहरी दूर जगह को जीवा पड़ता है। कर्ममय जीवन रे हेल्थ इश्यू रहिले मध्य बारंबार ट्रैवल करिया पड़ता है, विदेश जीवाक पड़ता है। शेष जीवन रे कुंभ लग्न लोक माने स्पिरिचुअलिटी आड़ को ढली थांती। एबे आलोचना करिबा कुंभ लग्न जातक को केउं ग्रह शुभ एवं केउं ग्रह अशुभ, आ ग्रह माने कि परिस्थिति रहिले राजयोगर फल दे थांती। कुंभ लग्न को शुक्र शनि एवं बुध शुभ ग्रह अटंती, मंगल बृहस्पति एवं रवि अशुभ ग्रह अटंती। चंद्र होउचंती षष्ठाधिपति, जो भाव में रुहंती जो ग्रहर प्रभाव में रुहंती से भली फल देइथांती। अर्थात शुभ ग्रह प्रभाव में शुभ, अशुभ ग्रहर प्रभाव में अशुभ फल देइथांती। शुक्र चतुर्थपति नवमपति हिसाब से जोगकारक ग्रह, मंगल दशमपति हिसाब से जोगकारक, बृहस्पति द्वितीयपति हिसाब से मार्काधिपति, रवि सप्तमाधिपति हिसाब से मार्काधिपति, शुक्र नवमपति हिसाब से बाधक मध्य, चंद्र हेले मारक समग्रह, मंगल तृतीयपति दशमपति मारक संबंध पाइले मारक होइथांती। कुंभ लग्न जातक रे शनि बुध एवं शुक्र शुभ ग्रह। जदि यही तीन ग्रह लग्न चतुर्थ सप्तम दशम केन्द्र रे किंबा पंचम नवम कोण भाव यही भाव मध्य जेकोसी भाव में अवस्थान करथांती तेबे राजयोगर फल मिलता है। जदि लग्नाधिपति शनि पंचम एवं पंचमाधिपति बुध लग्न रे अवस्थान करथांती तेबे क्षेत्र परिवर्तन जोग सृष्टि होता है, फल जातक शुभ फल लाभ करथांती। जदि शुक्र चतुर्थ भाव में सुगृही होइथांती किंबा नवम भाव में सुगृही होइथांती एवं शनि लग्न रे अवस्थान करथांती तेबे मध्य राजयोगर फल मिलता है। कुंभ लग्न को शुक्र जदि चतुर्थ भाव में रही थांती तेबे शुक्र सुगृही होइथांती। एठारे मालव्य जोग नामक एक राजयोग सृष्टि होता है। यही जोगरे व्यक्ति सबु प्रकार भौतिक सुख सुविधा पाई थाए। कुंभ लग्न कुंडली रे मंगल दशम अवस्थान करथिले रुचक नामक महापुरुष जोग सृष्टि होता है। यही जोगरे व्यक्ति उत्तम कर्म नियुक्ति पाई थाए।
विशेषकर सेना विभाग रे, पुलिस, अग्निशम विभाग, इंजीनियरिंग लाइन रे उच्च पद पाई थाए। रियल एस्टेट रे व्यक्ति सफल होता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे उच्च स्थान पाई थाए। व्यक्ति भू संपत्तिर अधिकारी होता है। हुए तो व्यक्तिर जन्म एक जमींदारी परिवार रे मध्य होई पारे एवं तांकर पैतृक संपत्ति विपुल परिमाण रे थाई पारे। कुंभ लग्नर कुंडली रे सप्तम रे रवि सुगृही होई अवस्थान कले एवं पंचमपति बुध युक्त जदि होता तेबे व्यवसाय रे व्यक्ति सफल होता है। व्यक्तिर जीवन साथी जड़े भल व्यवसायी होई पारंती, नचेत सरकारी चाकरी मध्य करि पारंती। व्यक्तिर जीवन साथी टिके गर्वी स्वभाव हेबार देखा जाय थाए। सबू भल रिजल्ट मिलवा सत्वे दाम्पत्य जीवन रे टिके असुविधा सृष्टि होता है। कारण शनि हेले लग्नपति, रवि सप्तमपति, तेणु शनि और रवि परस्पर शत्रु अटंती। तेणु उभयंकर इगो कारणरू केही काहा आगे सरेंडर करि नथांती। कुंभ लग्नर कुंडली रे जदि षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भावर अधिपति यही तीन भाव मध्यरु कौनसी गोटे भाव रे रहिथांती एवं लग्नपति बलवान रहिथांती, शुभ ग्रहर दृष्टि रे रहिथांती, तेबे विपरीत राजयोग सृष्टि होता है। सेहीपरि जदि कुंडलीर दशम भाव रे शनि एवं बुध अवस्थान करथांती तेबे मध्य शुभफल मिलता है। एबे आलोचना करिबा स्वास्थ्य विषय। साधारणतः रक्त संचालन असुविधा, नर्भस सिस्टम डिजॉर्डर, लिभर, अंटा, बात तथा आखि रोग पीड़ित होबार देखा जाए। पादरे जंत्रणा रहे, आंठुगंठी रे पीड़ा होता है। आर्थराइटिस, रिमाटिज्म भली रोगर शिकार मध्य हो पारंती। दांत, मुंड एवं कानरे समस्या रही है। लो ब्लड प्रेशर मध्य रही है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एनीमिया, डाइजेस्टिव सिस्टम रे प्रॉब्लम रही है। कुंभ लग्नर लोकंकर हाड़ संबंधी रोग पीड़ा अधिक रही है। साधारण दुर्घटना मध्य फ्रैक्चर होबार संभावना रही है। कुंभ लग्न को षष्ठपति हेले चंद्र, द्वादशपति शनि, अष्टमपति हेले बुध। जदि यही भावर अधिपति माने पाप प्रभावित हुअन्ति, राहुकेतु द्वारा आक्रांत होइथांती, अस्त होइथांती, शत्रुग्रह युक्त हुअन्ति, तेबे स्वास्थ्यगत समस्या अधिक रही है। लग्नपति जदि शत्रु राशि रही पाप कर्तरी जोगरे पीड़ित थाए किंबा नीच रही थाए तेबे मध्य शारीरिक समस्या रही है। कुंभ लग्न को चंद्र षष्ठपति जदि पीड़ित हेले तेबे डिप्रेशन, लंग इन्फेक्शन, मूर्छा रोग होबार देखा जाय थाए। व्यक्ति दीर्घस्थायी मानसिक चाप रे पीड़ित रही है। सेहीपरि बुध जदि पीड़ित हेले तेबे कन्फ्यूजन होता है, देह हाथ घोड़ा बिंधा होता है, स्किन डिजीज रही है। जदि राहुकेतु द्वारा आक्रांत होता है तेबे श्वास प्रश्वास नेबारे समस्या होता है। पैरालिसिस होबार संभावना अधिक रही है। कुंभ लग्न को शनि हेले लग्नाधिपति एवं द्वादशाधिपति। जदि दुर्बल रही था, नीच रही था एवं राहुकेतु तथा मंगलंक भली पापग्रहर प्रभाव रे रही था, शत्रु राशि रे थांती, तेबे हाड़ जनित, गंठी जनित, स्पाइनाल कॉर्ड जनित रोग देखा दी थाए। ता छड़ा मानसिक समस्या, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एसबू दी थाए। जेल दंडर भय मध्य सृष्टि होता है। स्वास्थ्य समस्या रे पीड़ित रहिबा फଳରେ वृत्तिगत जीवन रे अग्रगति विलंब होता है। शनि जदि अष्टमाधिपति सह युक्त होई मंगलंकर दृष्टि रहिले तेबे दुर्घटना रे हाथ गोड़ भांगिबार संभावना अधिक रही है। लिगामेंट प्रॉब्लम आदि सृष्टि होता है। एमिति कि लाइफ टाइम अचल होबार मध्य देखा जायछि। एबे आलोचना करिबा शिक्षा एवं बिजनेस प्रोफेशन विषय। कुंभ लग्नर कुंडली रे पंचम भाव शिक्षार भाव, नवम भाव उच्च शिक्षार भाव। पंचमाधिपति हेले बुध एवं नवमाधिपति हेले शुक्र। लग्नपति हेले शनि, ता सहित चंद्रंकर स्थिति मध्य देखा पड़ो, कारण चंद्र हेले मनकारक ग्रह। जदि कुंडली रे बुध पंचम रे सुगृही थांती एवं शुक्र नवम रे सुगृही रही थांती एवं चंद्र शुभ ग्रहर दृष्टि रही थांती, तेबे शिक्षार सफलता मिलता है। सेहीपरि जदि कुंडली रे लग्नाधिपति शनि बुध युक्त होती, लग्न रे थांती,
ସପ୍ତମରେ ଥାନ୍ତି, ନବମରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଏକାଠି ଥାଇ ଶନି ବଳବାନ ଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପାପ ପୀଡ଼ିତ ନଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନକୁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏକାଠି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ନବମରେ ରହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜବ୍ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଏକାଠି ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜବ୍ କରିଥାଏ। ହଁ, ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ବାଧକ ଲଗ୍ନରେ ଥାଏ, ତେବେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଇଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଶନି ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ନୀଚ ରହିଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯଦି ଦୁସ୍ଥାନସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅସ୍ତ କିମ୍ବା ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ନବମ ଭାବ ପାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କରିପାରିନଥାଏ। ଅନେକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଥାଏ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଅଧାରୁ ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଥାଏ। କ୍ୟାରିୟର ଚଏସ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନକୁ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦଶମପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ଲଗ୍ନପତି ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ମିଲିଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ, ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଫାୟାର ଫିଟିଂସ୍, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍, ସର୍ଜରୀ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ୍, ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ସ, ଫାୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍, ୱାଟର ବେସ୍ଡ ବିଜନେସ୍, ଡାଏରୀ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ, ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, କେୟାର ଟେକର, କୁକିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂ, ନର୍ସିଂ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କରିପାରିବେ। କାଉନସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର, ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ, ଲ, ପଲିଟିକ୍ସ, ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଜିଓଲୋଜି, ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ଏସବୁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଲଗା ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପସନ୍ ରହିପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଲାଇନ୍ରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।